জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগে জঙ্গি বিরোধী অভিযান এখনো চলছে। দুই লস্কর জঙ্গিকে এনকাউন্টারে নিষ্ক্রিয় করেন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা। বুধবার থেকেই ওই লাগাতার চলছে গুলির লড়াই। জঙ্গিদের কাবু করতে গিয়ে শহীদ হন সেনার লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে কর্মরত এক জওয়ান সহ ৩ জন। ১৩ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসীদের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে একজন ভারতীয় সেনা কর্নেল, একজন মেজর এবং একজন ডিএসপি নিহত হন। কর্নেল মনপ্রীত সিং, মেজর আশিস ধনচাক এবং ডিএসপি হুমায়ুন ভাট ভারতকে রক্ষা করার জন্য তাদের জীবন দিয়েছেন। এনআইএর সঙ্গে কথা বলার সময় কর্নেল মনপ্রীত সিং এর শ্বশুর জানান যে তিনি গত সন্ধ্যায় ঘটনাটি জানতে পেরেছিলেন। প্রয়াত মেজর আশিস ধনচাকের পরিবার বীরাঙ্গনাদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। ডিএসপি হুমায়ুন ভাট অদম্য সাহস দেখিয়ে অনন্তনাগে সামরিক অভিযানে প্রাণ দেন। कल शाम को चला है। तो जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी यहीं मेरी बेटी है, और सर ये उनकी लड़की है, एक इनसे बड़ा बेटा है 6 साल का। थोड़ी टाइम पहले ही प्रमोशन 3 साल पहले हुआ था। और सर अभी सेना मेडल मिला था इनको जस्ट बिफोर ए ईयर और सो। आप भी पहले सेना में मैं रह चुके हैं? नहीं, मैं सेना में नहीं, मेरी फैमिली जो है वो सेना में है। मैं हरियाणा सेक्रेटरीट से सुपरिटेंडेंट रिटायर हुआ था। सर अभी क्या पता चला है कि बॉडी जो है वो यहाँ वो एज पर द पेपर रिपोर्ट सी बता रहे हैं कि 4-5 बजे तक मोहाली पहुंच जाएगी। जो उनका गाँव हाँ, मोहाली के पास एक गाँव छोटा सा। कितने बच्चे हैं? 2 ही बच्चे हैं जी, एक बेटी है एक बेटा है। क्या नाम है बच्चे? बानी, बेटा कबीर सिंह। बेटा पढ़ता है? हाँ, वो अभी भेजा संत कबीर में, कबीर ही नाम। ডিজি মনোজ সিনহা নিহত সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং শোকের সময়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে একাত্ম প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের সাহসী সৈনিকদের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা অপারেশন চলাকালীন তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল। এদিকে 14 সেপ্টেম্বর কোকেরনাগের গাদলের বনাঞ্চলে কিছু গুলির শব্দ শোনা গিয়েছে। इसकी तो पूर्ति हो नहीं सकती। अकेला बेटा था और फादर साहब उनके बीमार भी रहते हैं। बहुत दुख है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ये भी है कि देश के लिए शहीद हुए हैं, कहीं ना कहीं ये दिलासा मिल जाती है। कोई बातचीत हुई और लेटेस्ट आपकी कहीं आशीष के साथ? कल दोपहर को मेरी वाइफ की बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि भाई आ जाओ, छुट्टी आ जाओ, पापा की तबीयत ख़राब रहती है। तो 23 तारीख को उनका जन्मदिन था, 23 अक्टूबर का। कह रहा था कि मैं परसों दोपहर को बात हुई थी उनकी, तो कह रहे थे कि मैं तभी छुट्टी लेके आऊँगा। जन्मदिन पर मकान बनाया था उन्होंने अपना, कि तभी वहाँ उस पर शिफ्ट भी करूँगा। অন্যদিকে স্কুলের ছাত্ররা অনন্তনাগে একটি এনকাউন্টারের সময় নিহত ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। 13 সেপ্টেম্বর অনন্তনাগ জেলার কোকেরনাগ এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী এবং সন্ত্রাসীদের মধ্যে একটি এনকাউন্টার শুরু হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্নেল মনপ্রীত সিং, মেজর আশিস ধনক এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিএসপি হুমায়ুন ভাট চলমান সময় সন্ত্রাসীদের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রধান ফারুক আবদুল্লাহ জম্মু ও কাশ্মীরের ডিএসপি হুমায়ুন মুজ্জামিল ভাটের পরিবারকে দেখতে যান এবং যিনি 14 সেপ্টেম্বর অনন্তনাগ এনকাউন্টারে প্রাণ হারান। গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার সময় ফারুক আবদুল্লাহ বলেন, আমি এর শেষ দেখতে পাচ্ছি না। আর রাজৌরিতে আমাদের এনকাউন্টার হয়েছে, প্রতিদিনই এনকাউন্টার হচ্ছে। সরকার প্রতিদিন চিৎকার করে যে জঙ্গিবাদ শেষ। এখন বলুন, জঙ্গিবাদ কি শেষ? এটি শেষ হবে না যতক্ষণ এমন একটি পথ খুঁজে পাওয়া না যায় যার মাধ্যমে শান্তি অর্জন করা যায়। যুদ্ধের মাধ্যমে শান্তি অর্জন করা যায় না, এটা আলোচনার মাধ্যমে আসতে পারে। আলোচনা ছাড়া এর কোনো সমাধান নেই। अंत नहीं दिखता है। आज भी देखिए, कहीं रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और का एनकाउंटर रोज होते रहे, और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी ख़त्म हो गई? ये ख़त्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। लड़ाई से देख लीजिए आप यूक्रेन का हाल क्या है।
तबाह हो गया और कहीं भी कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। वहाँ भी रूस को और इनको बात करके मामला हल करना पड़ेगा। तो अमन के लिए बातचीत किससे करनी होगी? दोनों मुल्कों में बात करनी होगी और कुछ से। मुझसे बात नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। बातचीत करनी दो मुल्कों की है जिनमें यह फसाद है, और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ यह फसाद इनके साथ है। इसका हल निकालना ज़रूरी है। तो आप मानते हैं कि जब तक दोनों देशों के बीच में बातचीत नहीं होगी इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, ये बंद नहीं होंगे। हम लोग बेवकूफ़ हैं अगर हम समझते हैं ये बंद होगा। हम जाने खोते जाएंगे। बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। हमें दोनों मुल्कों को वो घमंड छोड़ देना चाहिए और टेबल पे आके बात करनी चाहिए। উল্লেখযোগ্যভাবে ইএএম জয়শঙ্কর বলেছেন যে সন্ত্রাসবাদের শিকাররা সন্ত্রাসবাদদের অপরাধের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য একসঙ্গে বসে না। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।